Dandansoy na, dandansoy. Dandansoy. Tube. Ayan. Sir Jason, I'm still watching your video Ayan guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much. Ayan, ako ay naka almost 2 hours na. Sir Bill Evans, I'm done to you, Sir Bill. The +1, Sir Bill. Sir Bill Evans. Ayan, followers na kay Sir Bill Evans. +1. La 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 la. La 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 la. Ayan, I'm going to end guys kasi ano na 14 amazing people. Thank you so much. Ayoko nang lumagpas guys. Nagluluhan na ako ka-oras. Sir Jason. Thank you so much for dropping by, Sir Jason. Thank you so much. And so all of you. Ayan, Sis Joy Salim. Ma'am Hinova Channel, Sir Rickman Mix Vlog, Sis Jo Vlog TV, si Ren Channel, Ma'am Elves TV, Sis Lola Beth Mix Vlog, Losi Warrens, Unique Relax Vibes, Trupa Peeps, Trupa Vlogs 101. Tika muna. Sa panihang ko anay? Ito. Ay, si ano? Oo. Ayan, Sis Joy, maraming salamat po. Thank you so much. Ay, si Ma'am Miracles nakahabol. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am Miracles QR Cube. Thank you so much. Ayan, thank you guys sa inyong lahat guys. Done full watch. +1. Sir Balibans. Sis Margie TV, ayan, maraming salamat po. Rosie Warrens. Mga alaga ni Sis Joy. Sis Joy Salim, maraming salamat sa mga patusok dyan. Thank you. Ayo! Uy! Wala naman. Ito lang choco. Bawal lang sa imo choco. Hansel crackers, wala pa. Oo. Nahuwa pa ako kaadto Wala rin super candy. O may pa ito? Dili, ayaw na chocolate. Crackers man nga kuan, Hansel. Katol. Nahurot na ito diri, oh. Ayaw na. Sugo ata sa Di ba, bawal man na yung chocolate. Di ba siya? Ano sa ba rin? Kato? Katol. Bawal na dyan. It's not allowed to eat chocolate. Eh, damay tambay, good. Kanina lang, bravo na lang sige. Bravo, dili. Bawal. Damay tambay. Bravo, you want this? Bravo? Ha? Do you want this? Bravo? This. Asa may mo? Crackers, dali man. Dili. No. Punta kayo na sa wala hurot na ang crackers. Kung malakrakos din. Hansel katong play mo ra parang kuan. Fita oo. Amo ra fita way pala man diha ka display. Hansel. Ay na nahurot na. Naila yung mga Bravo, Fita, kana. Ibawalan ka magkain ng ano choco. Ha? Puro I like it. Ayaw nang pinagbawalan na ay bago pa na nagkuan nagka-problema. UTI. Oo. UTI. Ay ganito ka Joy ka. Uli sa ingat to mama. Isigat. Ayan to ka. Tinadi. Na. Ayan, Sir, let's do the Philippines. Thank you so much. And Sir Jason. Thank you so much, Sir Jason. Maraming salamat po. Ay, bilin ka na ko. Ma'am Miracles on the way na. Si Eric Man. Ayan, mag-end na ako, guys. Kanina kayo. James Salim. Ayan, si James. Tita. Dili, punta ka muna. Ay, mawa. Inahurot na. Inahurot na. Kanina kan bravo. +1 sa Ma'am Miracles. Nanga to inahurot na ma. Lakaw. Nay mo nga ma. O, inahurot Nga to, na. dito ka. Ulit na. Ulit Ulit sa ka. dito, ing na. Ing na dito, ing na ka. Inahurot Dalha na. imong kwarta. Dalha imong kwarta, dalha. Dalha sa, ing na, mahurot naman, ing na. Mahurot na. O, ing na ito ka. Ay, nabata. Ayan, maraming salamat po, guys. Thank you so much. Mag-end na ako. Ma'am Miracles, nasa harang ako, ma'am. Uy, kadali na sa harang ba? Bilis ng harang, oh. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Thank you so much, Sir Jason, Sir Let's Do the Philippines, Sis Joy, at sa mga alagad mo, Sis Joy, James Sally, maraming salamat po.